apa? 1, 2, 3, 4, 5 what? Baby. Apa? Maybe 3 years Robina. Ini dia pikir 2, 3, 4, 5 apa? Emang kelinci apa? Mas Satine brojol sakar PDW kelinci. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ami. Udah sini kamu mau say hello. Aduh. Make your hair. Here we go. Apa? Oke, Like udah. the baby. Udahlah, udah. Orang kita mau bahas Like baby, the oke. baby Iya, hair. Tunggu dulu. Kita hai pemirsa dulu, baru cerita. Alright. Hai Hai pemirsa. pemirsa. Welcome back to my channel bersama saya Ani again. Ani di sini. Ani. Ya, kali ini saya ditemani suami saya, si bapak, dan sepi sekali karena nggak ada anak-anak. Anak-anak kemana? Anak-anak lagi main di bawah sama neneknya, jadi kesempatan banget ya. Kemarin tuh sebenarnya sudah mau bikin video dari kemarin tapi nggak sempet. Pasti tahu sendiri kenapa lah, kalau ada anak-anak nggak bakal selesai videonya yang ada ya. Nah jadi saya sampaikan dulu ya about the collaboration ya. So pada kesempatan kali ini kami mau bikin video ini kolaborasi sama dua teman saya yang kebetulan konten kita ini mengenai reaksi suami si bapak ini ketika bapak tahu kita hamil gitu ya. Jadi saya berkolaborasi dengan Titi Martin. Darahnya banyak kayak gitu kan. Kenapa ya gitu kan? It's like I was very worried, you know. I never expected I would have this feeling, you know, because he also is healthy, you know. We never have any problem, you know. You never. Dan Yona. What's your first reaction? Knowing that I was pregnant? What? Reaction was I was pregnant. Oke, jadi jangan lupa nonton keseruan cerita mereka ya. Reaksi-reaksi suaminya Titi sama Yona ketika tahu Titi sama Yona hamil. Nah, sekarang giliran si bapak ya. Saya mau nanya dan bapak harus sharing. Ingat nggak sih? Do you still recall your reaction? Yeah. Jadi Because of the more than 2 years, yeah. not pregnant, and after we almost gave up on having a baby because first we want to have the baby early after the marriage because we want to be young parents. Emang udah But, tua? Are we old now? Yeah, masih Oh, muda so- ya? Masih muda loh, ini muda belia ini anggitmu. Kepala you see the telur. gray hair or white hair? Mana? Kelihatannya ada. Mana ada? Yeah, many. Alah, cuma 1, 2 daripada kamu tuh lihat. Banyak itu rambut. None. None. So then we went on holiday Iya. and Waktu itu with the big fish, the grouper. iya, kita holiday Christmas. sama mama papa kan, sama mertua. Kita liburan. Jadi mertua datang ke Australia, terus kita diajak liburan ke Great Barrier Reef, di mana liburannya itu di tengah laut ya, iya kan? Just in the middle Outside of the in sea, the right? Great Barrier Reef, in the Iya. middle of the Iya, sea. terus naik helikopter ya, seperti ini nih fotonya waktu We itu. see the love Ya, terus lihat coral kayak gitu the ya. love coral. Ya, Was it? kan? Love coral. So after back to work, and one day I came home and you just showed me the pregnancy test, like 2 line. I was like, oh no! Now all the holidays gone, all Fiji, no more Hawaii, no more Indonesia, no more going away. So you Have regret baby. it? Nyesel ceritanya. Jadi nyesel bininya hamil, nyesel waktu itu. No, of course not. They grow up so quickly. You can see, so quickly.
But first shock Iya, jadi because jadi- after so long time, Iya. almost we thought, oh, okay, no kids. We might have no kids for a while, so can enjoy ourselves and so make big plans. And then suddenly was like, Oh. now big responsibility. Yeah. How you feel Need that time? Do you to remember? need to become a man and look out for the family, not just do what I like or what we like. Now have someone to take care of. Need stable financial, working, plan for the future. Big responsibility to have a child, especially because none of our parents here. Iya, bener banget. Only the two of us. Iya. So yeah, it's a big responsibility to go on. So first was shock, of course, like whoa, and then yeah, of course as well happy. Ya, happy. Happy. Ya, jadi kan Maybe a little bit. ya jadi maksudnya happy-nya itu sedikit gitu ya. Jadi kan karena kita kan mikirnya kan udah oh ya udahlah, udah nggak ngarep lagi gitu kan. Karena kalau semakin diharap tiap hari kita mikir terus itu stres gitu loh, pengen punya anak terus ngelihat di Instagram teman-teman pada punya baby itu ngenes gitu pemirsa ya, ngenes banget. Jadi saya ngerti banget ya ibu-ibu di luar sana yang benar-benar mengharapkan momongan ya, terus belum dikasih, belum dipercaya sama Tuhan untuk kasih, itu ngerti banget saya perasaannya. Setiap kita ngelihat ada gambar anak atau apalagi teman-teman kita yang sudah punya momongan gitu tuh ngenes banget, pingin banget gitu ya. Terus karena kita udah kita sudah bersepakat, ya sudahlah, kita jangan terlalu mengharap gitu. Kalau sudah waktunya, kalau Tuhan sudah Tuhan sudah percaya sama kita, pasti kita nanti akan dikasih gitu kan. Jadi ya udah, jadi suami saya waktu itu udah planning mau liburan lah ke Fiji, kemana, keliling-keliling gitulah, pokoknya enjoy gitulah untuk menikmati masa kita berdua gitu. Nggak taunya habis kita liburan sama mertua, hamil saya. Jadi suami saya itu antara shock, kaget, seneng, juga shock karena aduh sudah terlanjur planning ini dan itu gitu loh. Terus jadi nervous kan, beliau juga nervous seperti yang beliau tadi bilang, nervous karena di culture-nya beliau ini kalau udah mau jadi bapak itu kan harus benar-benar siap segalanya gitu, bukan hanya siap orangnya, siap jadi bapak aja. Jadi kayak keuangan siap, untuk siap tanggung jawabnya, siap menjadi seorang bapak yang baik, seperti itu ya. Nervous banget. And then Lus itu Annabelle, itu kelahiran Annabelle. Lalu gimana waktu tahu hamilnya Robin, gimana perasaannya Bapak? Oh yeah, I mean Robin, Annabelle was always playing by herself and for a while and so jadi and then as well we don't similar, plan we for didn't Robin, right? Yeah. plan for Robin. We thought maybe only one. Yeah. So yeah, but Annabelle always wanted to have a brother or sister. Annabelle ini to play. Provokatornya Annabelle. She had a Annabelle jadi baby provokator ya. She had a baby toy. Iya. And was like, oh baby, feeding baby, give the bottle to the baby. So then ya udahlah akhirnya. Beda berapa tahun Robin sama Annabelle? 2 years and a half sama Robin? Yeah, almost 3 years. Iya, jadi Annabelle sama Robin beda hampir 3 tahun ya. 3 tahun kurang September, Oktober, November, 3 bulan. 3 tahun kurang 3 bulan bedanya sama Robin ya. Right? Ya, gitu. And then But now, another grow up so quickly. So maybe 1, 3, 4, 5. Apa? 1, 2, 3, 4, 5 what? Maybe. Apa? Maybe 3 years Robin aku. Ini dia pikir 2, 3, 4, 5 apa? Emang kelinci apa? Wah, ngawut ae. Rumah Satine brojol sakarepe dhewe ngono. Kelinci. Ngawut. But you know what? Robin sama Tangki.
Robin sama Annabelle itu nggak mau loh punya adik lagi. Every time we ask them, Annabelle mau punya dede dede baby girl apa baby boy? No. Apalagi Robin lebih parah lagi kalau ditanya bener-bener nggak mau punya dede. Kayaknya mereka takut tersaingi. Jadi gimana ya teman-teman? No. Annabelle takutnya nanti karena si Robin ini kan jahil ya. Kalau punya dedek lagi, terus ternyata dedeknya cowok kan jadi ada 2 jahil gitu. Kalau si Robin nggak mau punya dedek karena nggak mau tersaingi, dia itu mau jadi baby terus ceritanya kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. You wanna add something else? Don't add baby. Yeah, ya kita nggak ada rencana, no plan for. I'm waiting for the pregnancy test. Apa sih? Alah. Oh. Kita nggak ada plan ya. Saya terutama nggak ada plan. Tetapi kalau memang Tuhan memberikan maksudnya mempercayai kita untuk punya lebih dari 2 anak ya. Kita nggak menolak, kita pasti selalu mensyukuri semua yang diberikan Tuhan, ya kan? Tapi untuk saat ini kita belum ada lah, ngurus anak ini aja udah kayak rempong yang tingkat, nggak tahu, udah tingkat itu negara, internasional. And we blessed. But I mean we blessed with having a boy and a girl. Iya. Untung ya, boy girl, kalau enggak nih Bapak punya alasan untuk anak lagi. That's fine. Oke, ya udah. Kamu yang hamil mau nggak? You get pregnant, Ki? Already pregnant. Kalau Bapak yang pregnant boleh lah ya. Oke, jadi seperti itu ya reaksinya si Bapak ini dulu ketika saya hamil tuh seperti itu. Jadi antara Annabelle sama Robin itu beda cerita gitu loh. Tapi seru sih. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang kebetulan saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan 2 garis ya, sabar dan jangan terlalu mengharap banget gitu ya, dan kita pasrahkan aja sama Tuhan, karena kalau Tuhan sudah mengizinkan dan Tuhan sudah mempercayai kita, pasti Tuhan akan memberikan kita apa yang kita harapkan ya. Oke, jadi jangan sedih ya teman-teman semuanya. Dan untuk ibu-ibu yang sudah punya momongan, sabar ya Bu ya, kalau punya momongan seperti Robin yang super usil. Jangan lupa ya tonton juga videonya Titi sama Yona yang gak kalah serunya. Oke, thank you for watching, see you next time. Bye. Gak punya anak lagi banyak-banyak ya, emang kelinci apa? Kelinci. Iya, kamu aja yang beranak.